ମା କଳାବତୀ ସଂଗତରେ ଧରି ଦିନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ সেই সম্রাট রঘু আজ্ঞা পিণ্ডদান করিবা পাই পৌঁছি গলে গয়া তীর্থকু গয়া তীর্থরে সম্রাট রঘু এবং মা কলাবতী যাইকে আজ্ঞা পৌঁছি যাইছন্তি যেতেବେଳେ গয়া তীর্থরে মা পৌঁছি গলে এইଠି আজ্ঞা রাজা পিণ্ডদান করুছন্তি মন ভিতরে অনেক দুঃখ পুত্র কন্যা রাহান্তি কোଳରେ পিণ্ডদান সরিবা পরে জনে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তাଙ୍କ পাখেরে উপস্থিত হেলে ডাকিলে হে সূর্যবংশর দায়ধর সম্রাট রঘু পুরুষଙ୍କ উদ্দেশ্যରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦାନ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି যদি মো পাখে থাকে যেতিকি যশকিন্ত দান মু আপনাকে দান করিবি তাহলে দান নেবি যে এমিতি দান নেবি নাই আপন দূরে যান্তু মা মহারানী কলাবতী ঠারু মু দান গ্রহণ করিবি আজ্ঞা সেইটি সঙ্গে সঙ্গে কলাবতী রানী মালো গয়া তীর্থরে পিণ্ডদান করিছন্তি ব্রাহ্মণ ছিড়া হইছি এ ব্রাহ্মণ জনকর লোপ দৃষ্টি পড়িলা বিশ্ব সুন্দরী মা কলাবতীଙ୍କ উপরে কবি সম্রাট ভঞ্জ লেখি নাহান্তি বহি সুভদ্রা প্রেণয় সুভদ্রা প্রেণୟରେ ভঞ্জ লেখিলে এ ব্রাহ্মণଙ୍କର লোপ দৃষ্টি পড়িগলা মা কলাবতীଙ୍କ উপরে ভঞ্জ ভঞ্জ লেখিলে কলে সর্জিবারে ধাতা ये যুবতী বিচ্ছেদু যুবতী বিচ্ছেদু সর্জিবারে ধাতা যুবতী বিচ্ছেদু যুবতী বিচ্ছেদু করি নাহি বড় বিপত্তি করি নাহি বড় বিপত্তি ये সত কামিনী রাজা রঘু এইটি আজ্ঞা ব্রাহ্মণ চিন্তা করুছন্তি ব্রাহ্মণ কোন চিন্তা কলে এ ব্রাহ্মণ চিন্তা কলে আজ্ঞা আজ তো পাল্লা সরি যাচ্ছে রমেশ ভাই টিকে বস আউ জীবନରେ এতে অনুষ্ঠান সে যাইছু আহা হা সুর বাবু আজ তো সন্ধ্যা বেলে কথা হউଥିଲେ এ তো পূর্ণসারে অছন্তি ভগবান করন্তু অনুষ্ঠান দীর্ঘজীবী হন্তু ওড়িশারে অদ্বিতীয় অনুষ্ঠান আপন মানকৰ খাইবা পিবা আতিথ্য পরিচর্যা যেতে বর্ণনা কলে যেতে প্রশংসা কলে মধ্যে আজ্ঞা কম হবো সারে অনুষ্ঠান এমনি খাইবা জানিଥିଲେ মো পিলা ছুয়া ধরিকি পড়ে আসতান্তি হও 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 এ রহ এ ননা যদি অর্থ করিবা এ টিকে নয়া ছন্দ ভঞ্জঙ্কর লেখা কলে সর্জিবারে ধাতা যুবতী বিচ্ছেদু করি নাহি বড় বিপত্তি কেতে রসপূর্ণ ছন্দ এ বিধাতা যেতে সৃষ্টি কি সর্জনা কলে গোটে বিপত্তি সে রখিলে সবুঠু বড় বিপত্তি কোউটা না সর্জিবারে ধাতা যুবতী বিচ্ছেদু করি নাহি বড় বিপত্তি গোটে স্বামী ঠারু তা স্ত্রী কি অলগা করিবা
ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିପତ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ବଡ ବିପତ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଲଗା ହବା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପତ୍ତି ତାଠୁ ବିପତ୍ତି ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସତ କାମିନୀ ମନାଇବା ପୁରୁଷ ଯିଏ ଅନ୍ୟ କାମିନୀ ବା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ସକ୍ଷିତ ହସ୍ତ ସିଏ ଶପଥ ଦୀପରେ ନୃପତି। ସପ୍ତଟେ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ସପ୍ତଦୀପା ବେଦିନୀ ଏ 7ଟା ଦୀପରେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ଅନ୍ୟ କାମିନୀ କି ମନେଇଲେ ଶପଥ ଦୀପରେ ସେ ହଉଛି ନୃପତି। ପୁଣି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କେମିତିଆ ରସିକ କବି ସିଏ କହିଲେ ସୁକୃତ ବିନା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ନୁହେଁ ପ୍ରାପତି। ପୂର୍ବର ସୁକୃତ ନଥିଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶନିବିଡ଼ ନିବି ଏ ବନ୍ଧନ ଫେରିବା ସମକି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି କଟି ଦେଶରୁ ଇଏ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ସମୟରେ ବନ୍ଧ ବସନ ଖୋଲିବାଟା ଯୋଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ हे ज्ञानेन्द्र पुंगव ब्राह्मण संगे संगे लो माँ कहले महाराणी कलावती आपण सत्य करंतु आपण को मागिबी। राजा रघु नती दूरे छिड़ा होती रानी कलावती आज्ञा सत्य करने पूर्व आज्ञा कहीदेले कहले मु 3टा जिनिस दे पारिबिनी मु सबु सत्य करके दे पारिबी किंतु 3टा जिनिस मोर नुह। तमे कोन 3टा जिनिस कहिला आगे मु सुने 3टा जिनिस कोन कला देई न पारिबी सत्यत्व देई न पारिबी सत्यत्व ए मो स्वामी को धन जानू जौवन को मु देई पारिबिनी ए जानू जौवन मोर नुह एटा मो स्वामी को धन मो जानू जौवन रे मोर अधिकार नाही मु जण को बिक्री करी देइछि से ए जौवन रो अधीश्वर होचंदी मो स्वामी देवता। रानी कलावती ब्राह्मण को कहिले जौवन होची मो स्वामी करो आउ देई पारिबिनी मो स्वामी करो शिर कमल हो देई न पारिबी अयोध्या आहे सुनो अयोध्या दे पारिनी कि अयोध्यार प्रजा मान को दे पारिनी कारण से दायित्व बा तांको मालिकाना मो पाखरे नाही अयोध्या दे पारिबी नाही किंबा मो स्वामी मुंड दे पारिबी नाही मो जौवन को मु आपन को दे पारिबी नाही। रह ब्राह्मण जहा चाहू थिले एठी रानी कलावती मना कर दे कहले रानी तुम दान दबा जानिली मु तुम संगे मोर आउ किछि काम नाही तुम दान देई पारिबो नाही ना ताले मु चलेनी रह ये कथा देखुथिले राजा रघु रघु अनंत दूरे देखुथिले ब्राह्मण क्रोधित हेले भलो नुह संगे संगे जाकी पहुंचिले कहले रघुकुल रीति सदा चली आई श्री राम जय राम जय जय राम राम रघुकुल रीति सदा चली आई श्री राम जय राम जय जय राम राम जाई और वचन जाई श्री राम जय राम जय जय राम राम संगे संगे पहुंचिले राजा रघु पचारिले हे ब्राह्मण मोर प्रणाम नियंतु सुनिछि गोटे कथा कहिबी पराशर संहिता रे बाबाजी पराशर लिखिले
কলে সুরেশুরাভ্যাং মঘবার প্রধান মঘবার মধ্যে দক্ষ প্রজাপতি প্রজাপতিনাং অনন্তং বীর্যা অনন্ত বীর্যাম দ্বিজবরং ভবন্তি। আজ্ঞা বাজি পরাশর লেখিলে সুর অসুর রুক্ষ যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବାପା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଉମାପତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଠିକ ଅଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଅନନ୍ତଂ ବୀର୍ଯ୍ୟା ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ। ହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଦ୍ୱିଜବରଂ ଦ୍ୱିଜଂବରଂ ଭବନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣାନଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଛତିଶ ପାଟକ ରାଜା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ କି ବିପତ୍ତି ପଡେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାର ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୋ ଆହାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ତେଣୁ ରାଜା ରଘୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିବେଦନ କରି ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। କହିଲେ ହେ ଗୋସେଇ କଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁମ ରାଣୀ ସତ୍ୟ କଲେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି କହିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଛାଡିକି ଛାଡିବେ ତ ଆଉ ନେବି କୋଉଟାକୁ? ତାହେଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାଜା ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସୁବିଧା ପଡିଗଲା। କହିଲା ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ତାହେଲେ ଯଦି ଦାନ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଦାନ ନେବି। ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ଦାନ ନେବେ, ନହେଲେ ଦାନ ନେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଟେକି ପୁଣ୍ୟ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ, ଇଏ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ କରୁଛି। ଉଦୟତି ଯଦି ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବିଭାଗେ, ବିକଶତି ଯଦି ପଦ୍ମା ପର୍ବତାରଂ ଶିଖାଗ୍ରେ, ପ୍ରଚଳତି ଯଦି ମେରୁ ଶୀର୍ଷତଂ ଜାତବହ୍ନି, ନଚଳତି ଖଳୁ ବାକ୍ୟ ସଜ୍ଜନାନାଂ କଦାଚିତ। ପୂର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ଯଦି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ତଥାପି ମୋ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଆ ଦେଇଦେବି। ହେ ରାଜା ଏବେ ବାର ବାର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଣୀ ମତେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ରାଣୀ ଗୋଟିକ ମତେ ଦିଅ। କଳାବତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜା କର ରାଜା ରଘୁ ହସି ଦେଲେ। ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହଉଥିଲେ? ଠିକ ଅଛି, କେମିତିଆ ରାଜା ଆଜ୍ଞା? ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ତୁମେ ବୁଡେଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ରଘୁ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବିବାଦରେ ରାଣୀ କଳାବତୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କଳାବତୀକୁ ଦାନ କରିବା ପରେ ଡାକିଲେ, ହେ ଗୋସେଇ ମୋର କଣ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି? ରାଜା ତମର କେତେଟା ରାଣୀ? ମୋର 350 ରାଣୀ।
हे मणिमा हे ब्राह्मण मो 350 राणी को अकुंठित चित्तरे मु आपण कर अर्पण करुछि। अरे पुओ 350 राणी राजा रघुदान कले कहले माने बंचिबे केमिति खाइबे केमिति ब्राह्मण भिक्षा माई कोना को पोसिबो नाइ 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 ए ब्राह्मण तो घर द्वार नाइ 350 ने की रखिबा कोठे आपण गोटे काम करंतु। अच्छा राजा हो तमे तो दान देलो हो दक्षिणा देइना दक्षिणा हां हां कोन दक्षिणा तमे चाहुछ ताले मागिबी हो हो ताले अयोध्या सिंहासन दियो मु भाबिबा पूर्व आपण सब कहि देइ छंती हां भगवान को उद्देश्य अभिराम लिखि रहंती वाह 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 कला भाबिबा पूर्वरु भाबरु सर्व जाउछ पूर्व आपण सब कहि दउछंदी आज्ञा आपण न मागी थेले भी अयोध्या मु देई थांती काहे की मो 350 रानी को नै कि आपण जाई थांते कुआरे ठीक आपण तो साधारण जने भिकियोसी तेणु सेई दिन ठारू हेला हे लक्ष्मण वशिष्ठ कहउछंती हे लक्ष्मण सुना सुना 350 रानी अयोध्या राज सिंहासन को ब्राह्मण को कररे समर्पी देले कहले काले हुए तो ब्राह्मण चिंता करिवे मु जदि अयोध्या रे रहिबी काले राजांकर लोभ रहिबो ये राज मुकुट प्रति 350 रानी को प्रति आज्ञा तेणु हां हे ब्राह्मण हां 350 रानी आपणकर ए अयोध्या आपणकर मु वर्तमान बानप्रस्थ हो जाउछि राजा ताहले आपण बानप्रस्थ दिबे हां मु ए राज्य रा रहिबा को चाहे ना ठीक अछि जानतु रानी आउ राजा को समर्पण करी राजा परा चली गले हो चली गले हाय हाय देखो तो आज्ञा अयोध्या रु पळैले हिमालय हिमालय गले जे काहे की गले आज्ञा केमित्या राजा रघु जहां को नाम अनुसार हेछि रघुवंश वो जेतेले राजा पळैले आज्ञा हिमालय रे पहुंचले नगराज हिमालय पाला फूल पोखरी अनुष्ठान ओडिशार अद्वितीय अप्रतिद्वंदी अनुष्ठान गाई लेखुछंती कुमार संभव महाकवि कालिदास बही होउछंती को आपनकर कुमार संभव कले अस्ति उत्तरा श्याम दिशि रे माता तमा ये हिमालय नामे नगाधिराज पूर्व पर्वतय निधि बगाय ये सुत पृथ्वी आइब मानदंड पृथ्वीर मानदंड बा मापकाठी सदृश होइथिबा ये नगराज हिमालय रे पहुंचले आज्ञा गला संस्कृत प्रमाण टिके आसीबो ओडिया प्रमाण ओडिया दीपद बोलिबा बापा मान मोर बसंती बापा राधानाथ को टिके आनिबा राधानाथ साहित्य टिके आनिबा ए द्वितीय पाली रे एमती बसिला आज्ञा भलो भलो कवि माने आसी भलो अलंकार गुडा को मने पड़िबो कि सुंदर राधानाथ रा लेखिले बिना थरे पुरुना लेखा पदुटे गाइबा बोले हिमाद्री भारते मंजू सत केशर तो ही से कोया भीतर लुचिकी अच्छी राजा रघु हिमालय में पहुंचले ये लिखुंट राधानाथ कहले हिमाद्री भारते मंजू शतदल भारत जदि गोटे पोखरी हुए शतदल कहले पद्म होउचे आपण मानकर हिमालय हिमालय जदि पद्म फूल हुए पद्म फूलर सौंदर्य वर्धक होउची केशर कला केशर तो ही कैलाश जोठी राजा तपस्या करिया को जाइथिले से होउची कैलाश पर्वत भारत रूपक पोखरी रे हिमालय पद्म
हिमालय पद्म हिमालय रूपक पद्मरे केशर होची कैलाश आउ कला जगत लक्ष्मी रह प्रिय तारी तारे प्रिय तारी तारे प्रिय केवल सेतिक नुह उत्तर भारत तीर्थ राधानाथ लेखा के सुंदर उत्तर भारत तीर्थ मथामणि बाबा बद्रीनाथ दुटा पादुकार खणी पुणी राधानाथ लिखिले बोले मानसरोवर मानसरोवर जार पद दहूत करुछि गले शुभे अमरी जल क्रीड़ानाद जो अमरी कहले जो माने मरंती नाही अमर्त्य नारी ब्रह्मा उर्वशी तिलोत्तमा घृताची इत्यादि अप्सरी मान जो स्नान करिवार प्रमाद अछि ये से हिमालय आपनकर अंबिका विलास कवि हेले ब्रजनाथ बड़जेना कला अनेक तारू लतारे चारू अनेक तारू लतारे चारू नयन आनंद कर हिमालय राजा रघु कहीं हिमालय को गले कहीं गले आज्ञा ये गले से चिंता कले कहले मु तो युवक राजा 350 रानी के रखी थी अच्छा ये जो ब्राह्मण को नहीं कि मु दान कली 350 रानी ये वृद्ध ब्राह्मण मो 350 रानी को ये सुखरे रखिबार शक्ति पाखे नाही सीधा दान मागिकी नहीं गला ये ब्राह्मण केमिति खुशी रे रहिबे मो 350 रानी केमिति खुशी रहिबे मो अयोध्यार जन साधारण प्रजा माने केमिति खुशी रे रहिबे ए मां सेई प्रजा वत्सल राजा तपस्या कले भगवान को तपस्या कले नगराज हिमालय रे कहीं ना केवल ब्राह्मण को भले रखा कहले हे लक्ष्मण टिके शुण शुण राजा रघुकर कीर्ति रघुचरित शुण तपस्या कले कहले हे लोकस्य पिता जगत जन पिता ब्रह्मांड देव पिता हे पंच प्राण पिता वहीधर पिता हे नाथ भूमि पिता हे गंगा नद्य नीर प्रवाहक पिता हे चंद्र सूर्य पिता हे पितामह पिता सर्वलोक पिता पाहि त्वमेव प्रभु तपस्या कले अनेक दिन रही तपस्या कले आज्ञा काहाकू भगवान ब्रह्मदेव को अयोध्यार राजा रघु तपस्या करुछंती ओरे आसिकी पहुंचला आज्ञा ब्रह्मदेव आसिकी ब्रह्मदेव पहुंचले ए पाला वाला को दियोनी रे ए सब खाई ये खाइले कालिया को स्वर फेटिबनी मो हैरान रे पड़िबी खाओ 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 स्वर फेटिबो न फटू खाओ खाई दियो अनुष्ठान तो दउचे हो आज्ञा आज्ञा हो अरे पुह वेदपति ब्रह्मा आसिकी पहुंची गले जेतेले वेदपति ब्रह्मा आसिकी पहुंची गले सुर बाबू पहुंची गले राजा रघु को पाखरे पचारे कले हे राजन कहीं तपस्या तपस्या करिवार कारण कौन ना मणिमा जड़े वृद्ध ब्राह्मण को 350 रानी मु टेकी अयोध्या सिंहासन टेकी मोर एतिकी कामना ये वृद्ध ब्राह्मण केमिति यौवन फेरी पांतु हे
আজিরা ব্রাহ্মণ চিন্তা কলে অমুক রানীপুরକୁ ଯିବେ ভাবি ভাবি আজ্ঞা শৌ শৌ শୋଇ ପଡନ୍ତି କୌଣସି ରାଣୀପୁରକୁ ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ ପୁଅ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମୋଟେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନବ ଯୌବନ ହେଇଗଲେ 350 ରାଣୀ କି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ବସି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ ସାରା ଜୀବନ ହିମାଳୟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରାଜାର ଘୋ ପର ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ମହାନ ହେଇଗଲ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ପାଲା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ପାଲା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହଉ ପାଲା ଜଗତୀକରଣ ହଉ ଆଜି ଫୁଲ ପୋଖରୀ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି 9 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତ ସେ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ନବରତ୍ନ ସିଏ 9 ଜଣ ରତ୍ନ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁର ବାବୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚାରିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେ ବାଦରାୟଣ ଏ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଜନସାଧାରଣକୁ ବୁଝି ପାରିବେଟି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 18,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଲେଖିଦିଅ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଏ ମା 18,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ଧାଡିକରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଇଏ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ପରୋପୟମା ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ପରର ଉପକାର କଲେ ଏ ମଣିଷ କୁଳ ମା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ପରକୁ ପୀଡ଼ନ କଲେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମର ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଥାଇ ପର ଉପକାର ତା ଜୀବ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାର পর উপকারে তা জীব ধন্য এ সংসার অন্যর আত্মা সহিত যে পরর আত্মাকে আজ্ঞা মিলিলা মহাকবি চাণক্য কহিলে কইলে আত্মবত সর্বভূতেষু যহ পশ্যতি স পণ্ডিত মাতৃবত পরদারেষু এ পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রব পাল্লা কোন শিখায় সমাজକୁ আজ্ঞা কহিলে আতিয়ে সংসার ভিতরে অন্যর সম্পত্তি রমেশ বাবু হর যেতে সম্পত্তি থাও আজ্ঞা আমার কোন যাইছি ভগবান তাଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି সুর বাবু কলে পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ সংসারের অন্যর সম্পত্তি কু লোষ্ট্র কহি লোভ করিবানি অন্যর সম্পত্তি কু আজ্ঞা অন্যর সম্পত্তি কি লোষ্ট্র কহিলে মূল্যহীন টেড়া মূল্যহীন পথর বা টেড়া বলি ভাবিবা মাতৃবত পরদারেষু সংসারে যেতে মা মানে নারী মানে মোর অছন্তি সমস্ত মা মানে হউছন্তি মাতৃস্থানীয়া চিরবন্ধনীয়া চির নমস্যা আত্মবত সর্বভূতেষু ନିଜର ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳେଇ ଦେବା ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିବା ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତ
जे कथा चिंता करि परिला से होची वास्तव रे पंडित पदवाच्य से होची वास्तव रे पंडित पदवाच्य ताकू जगन्नाथ दास भागवत रे लिखिले बोले आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे ये परम आनंद आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे निजर आत्मा सहित जे अन्यर आत्मा को मिलई परिला वास्तव रे से होची आज्ञा मनीष वास्तव रे से होची पंडित हौ जाहाउ आज्ञा नाटा टिके कहंतु सिबी बेउरा धर टिके चमर्ता भगवान राम को कथा चली ओम रामया रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागौ महासायक जारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथौ सेई रघुवंशर तिलक रघुवंशर दायद माँ कौशल्यांकर शोक रूपक शल्यभुज अपहरण करथिले शिवी बेउरा महोदय को आपणकर आज धन जन गोप लक्ष्मी कोटि परमाव दियंतु शंखरे पुराय चक्र रखंतु अनुष्ठान कर्मकर्ता मंगल हो श्रोताभोक्ता माँ भौरी मान मंगल हो विश्वर कल्याण हो आनंद एक बार आहरी आनंद एक बार हे बरेण्य माननीय विदग्ध मंडली तेणु हाथ जोड़ी की ब्रह्मा को कहले आज्ञा राजा रघु कहले प्रभु मते एमिति शक्ति दियो मते एमिति गोटे बर दियो जेमिति ब्राह्मण होइबे यौवन ब्राह्मण होइबे यौवन मते दियो हे बर ब्राह्मण केमिति यौवन हेबे हे वेदपति ब्रह्मा पण मते वर दियंतु हे रह ब्राह्मण केमिति यौवन हेबे सेई वरटा मते दियंतु आजी मु बहुत खुशी आज्ञा ए परिणति बयस रे 84 वर्ष बयस भगवान राति कहले उद्धव मौसा गोटे श्लोकटिए बोलुची आज तो पाला सरी जाउछंती आज्ञा ये तो पुण्यसारे कही सारे आउ कौन आज्ञा से श्लोक बोलि कहले नित्यान्न दाये भगवान राति पाइले 6 जन को लो माँ मुंडिया मारती जो राधा कृष्ण जो नारायण पूजा आम करुछे आज्ञा से राधा कृष्ण से नारायण राति पाइले 6 जन को मुंडिया मारती किसे किए आज्ञा हौ मौसा दे सारंतु मु कहि हौ धरुजे चामरटा मुझे मौसा मुंडिया मारिदिए प्रभु आउ आज्ञा हाँ 84 वर्ष बयस सहस्र पूर्ण चंद्रदर्शी हे नारायण कालिया शांत जी आम मंचरे बसी से राधा कृष्ण मो मौसा को प्रभु आउ 50 वर्ष मात्र अधिक आयुष दिंतु बेसी नुह आउ 50 वर्ष बुढ़ा बंचतु ए अनुष्ठान एमती मो भाई मान को सहयोग करंतु सागरे थांतु एमती आगे बसिक पाला देखु पुओ झील नाती नातुणी चामटा दे थर समस्त मंगल करंतु सत्यनारायण बोलानंद एक बार धेनुर्वस्सा प्रजुक्ता वृषभ चतुरगा दक्षिणा वर्तवन्नी दिव्य स्त्री पूर्ण कुंभापगणिका पुष्पमाला पताका सद्य मत्स्यंघृतवादधिमधुरहतम कांचनम शुक्ल धान्यम मुक्ता माणिक्यलाजाः सुकपिकनकुलम कुर्वन्तु ते मंगल से प्रभु समस्त विश्ववासी मंगल करी मो मौसा परिवार मंगल हो एवं तांको नाती नातुनी पुओ बहु समस्त मंगल हो आनंद एक बार कौन जय जय जगन्नाथ
ଅଖିଳ ଇଏ ସୁର ବାବୁ ସାରେ ରାତି ପାଇଲେ ଭଗବାନ 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ସାରେ ହଁ 6 ଜଣକୁ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ, ଭଗବାନ କେଉଁ 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି? ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ବୋଲିବି ତ ସାର ମୋର କହି ସାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନିତ୍ୟାନ୍ନ ଦାତ୍ରୀ ତରୁଣାଙ୍ଗୀ ହୋତ୍ରୀ ମାସୋପବାସୀ ପତିବ୍ରତା চ বৈদান্তিক পূর্ণ চন্দ্র সহস্রে এ সরৈব জনা বন্দনিয়া সিধা हो सुर बाबू ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पाला पर ये ଆଜ୍ଞା प्रति मुहूर्त समाज में वार्ता ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। कहले नित्यान्न दात्री ନିତ୍ୟାନ୍ନ ରାତ୍ରି राति पाइले ए माँ ଆଜ୍ଞା राति अंदर ही पाला शुणुच ହେଲା ହେଲା भगवान राति पाइले आपन केमती मुंडिया मारिबे ଆଜ୍ଞା भोकिला पेट चिन्ही ଆଜ୍ଞା जो माँ मोर ହଁ जोगी भिकारी की हो ଆଜ୍ଞା अनाहारी व्यक्ति की हो ଆହା ଶାଗ ପଖାଳ ନଲା କିଆ ଆଜ୍ଞା ମାଲ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ରାତି ପାଇଲେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୋକିଲା ପେଟ ଚିହ୍ନି ଯୋଉ ମା ମୋର ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତାଠୁ ବଳିକି ଦାନ ନାହିଁ ମା। ଅନ୍ନଦାନ ମହାନ ଦାନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତରୁଣାଙ୍ଗୀ ହୋତ୍ରୀ ହଁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦାନ କରି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାବା। ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ହଁ। ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ବାବା। ଇନ୍ଦ୍ର ସୁବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାପରେ ମାସୋପବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବର୍ଷକୁ 11 ମାସ ଖାଇବ ହଁ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଉପବାସ କରିବ ହଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ସାରେ ଓଲୋ ଆପଣ କହିଲେ 11 ମାସ ଖାଇବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଉପବାସ ରହିବ। ସାରେ 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ତ ନ ଖାଇଲେ ସିଏ ତ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବ ହଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ? ଆରେ କଣ ଏକା ବେଳେ ମାସେ ଆଉ ନାଇଁ 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 ଆଉ ଛଅଟ ଜୟନ୍ତୀ 24 ଏକାଦଶୀ ତାର ବୁଝେଇ ଦିଅ 6 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ବାଃ 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 ବର୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମାସେ ଆମେ ଉପବାସ ରହିବା ଜାଣିବା ଏ ମା ଆଜ୍ଞା 6 ଜଣଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ 6 ଜଣ କିଏ ଜାଣିବା କହିଲେ ଶିବରାମ ନୃସିଂହ च ହରିବାମ ନବେ ତଥା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଶ୍ୟାମୀ ସଟଜନ୍ତି ପ୍ରକୃତିତା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଦେଇ ହଁ। ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କଲେ। ବାଃ 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 ଶିବ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିନଥାନ୍ତା। ରହିନଥାନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ହଳାହଳ ବିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୃଥିବୀକି ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ରାମ ଆସୁଛି ରାମ ନବମୀ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆଜ୍ଞା ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଁ ବାମନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବାବା ବା ଆଉ ରହିଲା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଶ୍ୟାମୀ ଶ୍ୟାମୀ ମା ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାବା ବା ଏ 6ଟା ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରକୃତିତା ଏ 6ଟା ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣ ମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 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 ରହିଲା ଆଜ୍ଞା 24 ଦିନ ହଁ ସେ 24 ଦିନ କଣ କଣ ସୁର ବାବୁ ସାରେ ଲେଖିଲେ କରମଳା ମଠର ବାଜି ମହନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଲେ ଲେଖନ୍ତୁ କହିଲେ 11 ମିଶି 24 ବନ୍ଦ କର ସାର୍ ଭୁଲ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଭୁଲ ପାଇଥିବ। ଆରେ ତମେ କେଡେ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡିଆ କିରେ ସାରେ 11/11/24 11/22 ଆପଣଙ୍କ ପଦ ମନେ ପଡୁନି 11 ମିଶି 24 ନାଇଁ ସାର୍ 22 ମୋ ଝିଅ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛୋଟ କୁନା କୁନି ପୁଅ ମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହିବାରେ 11 ତ 22 ଆମ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି 24 ବୋଲି ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନାଇଁ 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 ଆଉ 11 ମିଶି 24 ସାର୍ କେମିତି ଏଠି 11 ସଂଖ୍ୟା 11 କୁହାଯାଇନି ଆଉ 11 11 ଡାହାଣ ଗାର ନା ବାମ ଗାର ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ନାସାଗାର ଆଜ୍ଞା ବାମ ନାସାଗାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ନାସାରେ ଯାଉଛି 12 ଦଣ୍ଡ ହଁ ବାମ ନାସାରେ ଫେରୁଛି 12 ଦଣ୍ଡ ବାରଦଣ୍ଡ 11 ରେ ଯାଉଛି 11 ରେ ଫେରୁଛି ତେଣୁ ଏ 12 ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 24 ହେଲା ଟି ଆଜ୍ଞା 24 ଯଦି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 24 କି ଓଲଟେଇଲେ କେତେ ହବା କଥା ଆଜ୍ଞା 24 ଗୋଲ 42 ହବା କଥା କାହିଁ 84 ହେଲା ହଁ ଏଇଠି ହଉଛି କଥା 24 କି ଓଲଟେଇଲେ ହବା କଥା 42 42 84 କେମିତି ହେଲା ଜାଣିବା ଏ ସୁର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 24 କି ଓଲଟାଇଲେ ହଁ 84 ହବ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖ
ଯେତେବେଳେ ବାରଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆଉ ଫେରୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ଫେରି ଯାଏ କହିଲେ ଓଲଟାଇଲେ ହବ 84 ପବନଟା ଓଲଟି ଗଲେ ଶରୀର କେତେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ତେଣୁ ଏ ଓଲଟିଲେ ହବ 84 ଆଙ୍ଗୁଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର 11 ମିଶିଲେ ବି 24 ହବ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲା ପତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ହୋ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ହୋ ତୁଳସୀ ଏ ବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ହୋ ଏକାଦଶୀ ପତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି ମା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଠୁ ବ୍ରତ ନାହିଁ ଏକାଦଶୀ ବୋଲେ କଣ 11 ପ୍ରତି ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ 11 କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ 11 ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ 11 କୁ ଏକାଦଶୀ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର 11 କୁ ଏକାଦଶୀ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 11 ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଡି 11 ମିଶିଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେଟା 11 ହଉଛି 12 ମାସକୁ 24ଟା 11 ହେଲା 12 ମାସକୁ 24ଟା 11 ତେଣୁ 11 ମିଶିଲେ 24 ହେଲା 24 ଏକାଦଶୀ ହେଲା ମାସକୁ ଯୋଡି 11 ହେଲେ 12 ମାସକୁ 24 11 ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଓଲଟାଇଲେ ହବ 84 ଯୋଉମାନେ 24 ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 24 ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସୁଖ ହଉଛି 24 ସୁଖ ସେମାନେ 24 ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 24 ଏକାଦଶୀ କରିଥିବେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ 24 ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ସୁଖ କେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏ 70-80 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ସେଇଠି ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କେ 24 ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ ଆଚ୍ଛା 24 କି ଓଲଟାଇଲେ କେମିତି 84 ହବ ସ୍ୱର୍ଗର ଓଲଟା ହଉଛି ନର୍କ ଇଏ ନର୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା 84 ରେ ଯଦି ନ କରିବା 84 ନର୍କ ପୁଣି ଭ୍ରମଣ କରିବା ହଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ବୈଦାନ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରେ ମଉସା ମୋର ଆସିଥିଲେ ମଞ୍ଚକୁ ବୈଦାନ୍ତିକ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରେ ଯେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଥିବ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 84 ବର୍ଷ ମଉସାକୁ ମୋର 84 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ରାତି ପାଇଲେ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏ ସଡ଼େଇବ ଜନାହା ମମ ବନ୍ଦନିଆ ଏ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରେ ରହ ହେ ବରେଣ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ এইটি আজ্ঞা মাগুছন্তি বড় রাজা রঘু সঙ্গে সঙ্গে বেদপতি ব্রহ্মা খুশি হয়ে গেলে খুশি হয়ে গেল মা গোটে সুন্দর সুপক্ব অমৃত ফলটিয়ে দেলে নেই যাও রঘু রাজন তুম অযোধ্যাপুর আনন্দে ভক্তিবে বামর বাবু শ্রী জবর পণ্ডিতে রঘু কলে প্রদেশে বাড়ি তো পাশে আউ চিন্তা নাই বেদপতি ব্রহ্মা গোটে অমৃত ফল দেলে সুপক্ব অমৃত ফল অমৃত ফলটাকে রাজা রঘু ধরিলে রাজা রঘু ধরি আজ্ঞা অযোধ্যাকে আসুଛନ୍ତି प्रभु सत्यनारायण देव शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्याय सर्वज्ञ आज्ञा ना कौन निर्मल बाबू को से प्रभु सत्यनारायण सारा जीवन निर्मल रखी था शंखरे प्राय चक्र रखी था कालिया शांत महाप्रभु लिंगराज परिवार सर्वइष्ट खंडन करंतु समस्त मंगल हो आनंदे कबार सुपक्व फल धरी अयोध्या पहुंचले डाकिले द्वारी द्वारटी की मत छाड़ी दे चिन्ही देला आज्ञा ये राजा आसीछंती रघु द्वारी गदगद ही गला मुंडिया मारी देला कला नाई रे मु राजा नुह मु तमरी भलिया प्रजाटी तुम राजा को टिके डाकी दियो आसिकी पहुंची गले गोसेई ओ प्रणाम नियंतो राजा ये राज्य लोभ छाड़ी नहीं 350 रानी दान देला पुणी अयोध्या कटक दान नहीं पुणी लोभ छाड़ी पुणी आउ थरे आसी चला जा हे अयोध्यार सम्राट हे वर्णाणं ब्राह्मण गुरु
ମୁଁ 350 ରାଣୀଙ୍କ ଲୋଭରେ ଆସିନି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଆସିଛ କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦକୁ ଲୋଭ କରିବୁ ଆସିନି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତମେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛ ହଁ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି ତୁମକୁ ଯୌବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଯୌବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ହଁ ଏ ଲାଲ ଟକମକ ଫଳଟି